बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशन हो रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में 40 साल के राजनीतिक करियर में इतना ब्लड डोनेशन और इतना जागरण हम नहीं देखे। और ये सब शुभ काम है, अच्छा काम है। अच्छा काम होने से अच्छा होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। और के केंद्र করে আজকে আমাদের শপথ একটাই, আমাদের জাতীয় উৎসব ভারতবর্ষ, আমরা একসঙ্গে আমরা থাকবো, সমস্ত সম্প্রদায় এক মানুষ হয়ে আমরা থাকবো, এটাই আমাদের রক্তের দিন রক্ত দিয়ে আমাদের শপথ। এবং এখানে এটা একটা মিনি ভারতবর্ষ, এই একটা করে চলছি। মোটামুটি 1 বছর হয়ে গিয়েছে আমাদের এই এনজিও এস্টাবলিশ হতে। আমরা এর আগে অনেক ইভেন্ট করেছি, কিন্তু কখনো কোনো कोई तकलीफ में देखते हैं तो हम लोग सबसे पहला होते हैं हेल्प करने में। खून देना यानी किसी की जिंदगी बचाना। ताल तल्ला हेल्पिंग हीरोज एसोसिएशन की जानिब से ताल तल्ला के समाजी व सियासी लीडर माना चक्रवर्ती की क़यादत में ताल तल्ला शीतला मंदिर के पास एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपना रक्तदान किए। इस खुनतिया कैंप यानी ब्लड डोनेशन कैंप में हिंदू मुस्लिम नौजवानों ने कंधे से कंधे मिलाकर खून अतिया किए और कौमी यकजहती की मिसाल पेश की। खून अतिया करने वाले लोगों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर व बीजेपी के लीडर तापस राय, साबिक काउंसलर संतोष पाठक समेत दीगर लोग मौजूद थे और खून देने वालों की हौसला अफजाई की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि इस तरह के जो लोग काम करते हैं हम उनके साथ हैं और उनका ताउन करेंगे। इस खून अतिया कैंप को कामयाब बनाने में माना चक्रवर्ती, अरबाज खान, साबुद्दीन मलिक, रोहित सिंह समेत दीगर नौजवान मौजूद थे। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। তালতলা হেল্পিং হিরোজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আমাদের বান্টি আছে, আমাদের ডাক্তারবাবু আছে, ডাক্তার পিডি মুখার্জি, ডাক্তার বিশ্বাস, এবং আমাদের রাজু আছে, রাজু দত্ত, এবং সাহাবুদ্দিন হিরোজ। না, এই যে নামকরণটা করেছেন এর যেন যথার্থতা থাকে। হেল্পলাইন আর হিরোজ, হ্যাঁ, হেল্পে হিরো হন, আমি এটাও চাই। সুতরাং নামকরণ করলেই হলো না, তার জন্য বাস্তবে এটার জন্য ঠিকঠাক ব্যবহার হয়। ডক্টর মুখার্জি, ডক্টর বিশ্বাস, বান্টি, মানা আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন, রাজু আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন, এবং আপনারা বিশেষ করে যারা রক্তদাতা তাদের আমি অভিনন্দন করছি, অভিবাদন জানাচ্ছি। এই একটি বিষয় জানেন, মানুষকে বাঁচাতে গেলে নিজের শরীরের রক্ত দিতে হয়, এবং এই রক্ত যে কার শরীরে প্রবেশ করবে, কে বাঁচবে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, তারপরে মনে করুন যারা দেশের জন্য কাজ করছে, একটা দুর্ঘটনা, এয়ার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, রোড অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, তখন বাদ রক্তের প্রয়োজন পড়ে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু, বিভিন্ন অপারেশনের জন্য রক্ত। আমাদের সারা পৃথিবীর কত দম্ভ আছে জানেন, আমরা কত দাম্ভিক, অহংকারী রাষ্ট্রনায়কেরা, বৈজ্ঞানিকেরা। এটা ঘটনা যে বোতাম টিপে ঘরে বসে আমরা নগর, শহর, দেশ ধ্বংস করে দিতে পারি, রক্তাক্ত করে দিতে পারি, হাজারে হাজারে লাখে কোটি মানুষেরও মৃত্যু ঘটাতে পারি। কিন্তু সেই দাম্ভিক রাষ্ট্রনায়কদেরকে একবার বলুন তো, সেই অহংকারী বৈজ্ঞানিকদের একবার বলুন যে 1 বোতল রক্ত দাও তো বাবা, একটা মানুষকে বাঁচাই। অহংকার করে সেটা বলতে পারবে না। সেটাই আমাদেরকে সেই শরীরের রক্ত দিয়ে মানুষকে বাঁচাতে হবে, এবং সেই কাজটাই আপনারা করছেন, অত্যন্ত ভালো কাজ। তাই আমি এসেছি আপনাদের পাশে, এবং এই ধরনের কাজ করলে আপনারা আমার সমর্থন পাবেন। ভালো থাকবেন, ভালো 2004 গন্ডগোল, সেই ক্যান্ডিডেট কেমন ছিল, আমাদের 5000 লোক তখন নিয়ে চলো। আমি যদি না থাকতাম, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নয় না মতো থাকতো না। চ্যালেঞ্জ। আর মানুষ আমাদের সঙ্গে কি কাজ করে জানে। আপনি যে বলেছেন যে চোর, আমিও কি তাপস দাকে বলেছি, আমিও দল আমাকে যখন নিলে আমি করব, কিন্তু মানুষের জন্য করব। সন্তোষ পাঠক সিনিয়র লিডার, তাপস দায়, সজল, সবাই যারা আছেন, আমাদের বিজেপি যারা আছেন, বিজেপি কিন্তু আর যাই হোক, যে সমস্ত সম্প্রদায় যে বিদেশ
যে আমাদের এখানে তো হিন্দু মুসলিম সকলে আছে, আজকে মুসলিমরাই আজকে ব্লাড ডোনেশন করে সম্প্রীতির একটা উৎসব দেখালো। আজকে যেটা এমএলএ এমপি কাউন্সিলর পারেনি, এটাই আমাদের আজকে সারা যে আছে সবটা হিন্দুস্তান। আমরা আজকে সন্তোষ পাঠক আমাদের এসছে, আমরা খুব খুশি। আমাদের এই আগামী দিনে आने वाला दिन मैं ऐसा करूंगा कि कहीं गलती त्रुटि हमारे वार्ड में हुआ है, लेकिन ऐसा है वार्ड इन्हीं का है, धन धन आप ही के साथ है, हम लोग सभी आपके साथ हैं। और हमारे दुर्गा पूजा में आशा कर रहा हूँ कि 23 तारीख को खूंटी पूजा है, ऑलरेडी मैं उनको इन्विटेशन में डाला हूँ। मैं गुजारिश करूंगा हम सभी के बीच जरूर आएंगे और वार्ड को जागृत करें कि किस तरह इस वार्ड को आगे किया जा सकता है। जो कि पुरानी त्रुटियां हैं, गए दिन बीते, उसको शुद्ध करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता बीजेपी के संतोष पाठक हमारे আজকে জিত বিজয় আছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, একটা চিঠিও দেয় না, কিন্তু এই লোকটা সব মিলে করছে। আসুন আমাদের সম্পর্ক चाहिए ब्लड डोनेशन। और जब से बीजेपी आया है हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेशन हो रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में 40 साल के राजनीतिक करियर में इतना ब्लड डोनेशन और इतना जागरण हम नहीं देखे। और ये सब शुभ काम है, अच्छा काम है, अच्छा काम। ज़्यादा ग्रास रूट में काम होगा और बंगाल सोनार बांग्ला की तरफ आगे बढ़ेगा। हम लोग सभी सुखी स्वस्थ रहेंगे, यहाँ पे अच्छे अच्छे काम कर रहा है। और इंडस्ट्री आगे एक महीना में तो इंडस्ट्री नहीं आएगा, लेकिन अभी पूरे 4 साल 10 महीना बाकी हैं। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा वगैरह जो हैं, अडानी अंबानी, ये लोग भी बहुत बड़े रूप से यहाँ पे व्यवसाय करेंगे। और यहाँ के रहने वाले लोगों के, जो बंगाल के लोग, जो यहाँ के बंगला भाषी लोग, बहुत जो पढ़ लिख के लड़के जो है यहाँ से बाहर गए हैं, वो सब वापस आएंगे और यहाँ पे नौकरी। विभाजन वाला विजन नहीं हो तो बोलते हैं राष्ट्रवादी मुसलमान जो हैं उनके हम लोग समर्थक हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिम जो है उनके हम लोग समर्थक हैं। जो यहाँ खा करके और पाकिस्तान का गुण गाते हैं, बांग्लादेश का गुण गाते हैं, उनका विरोधी है। ऐसा तो नहीं, हम तो चुनाव जीतने के बाद सरपंच में आप लोग के लोग हैं, हम लोग मोर देन 100 पीपल है। 100 people। हम लोग के नाम बताइए जो आपके एकदम आपके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। मेरे भाई अरबाज साहब हो गए और संदीप भाई हम लोग का। सबको सही रखे, कोई तकलीफ में देखते हैं तो हम लोग सबसे पहला होते हैं हेल्प करने में, और उसी लिए सारे नेता एंड वो लोग हम लोग के सपोर्ट में। প্রেজ আছে, নাদিম আছে, সানওয়াজ আছে, সবাই অল মানে তালতলা হেল্পিং হিরোজ অফ দ্য অ্যাসোসিয়েশন অল ওয়ার্কার, তারা সমাজসেবামূলক কাজ করছে। আমাদের তাপস রায় শিল্পমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের এটা একটা মিনি ভারতবর্ষ। আমরা আজকে রক্তদানকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের শপথ একটাই, আমাদের জাতীয় উৎসব ভারতবর্ষ, আমরা একসঙ্গে আমরা থাকবো, সমস্ত সম্প্রদায় এক মানুষ হয়ে আমরা থাকবো, এটাই আমাদের রক্তের দিন, রক্ত দিয়ে আমাদের শপথ। এবং এখানে এটা একটা মিনি ভারতবর্ষ, এই একটা মিনি ভারতবর্ষ কেন্দ্র করে আমরা সকলে আমাদের ন্যাশনালিটি যে আমাদের উই আর ইন্ডিয়ান, সমস্ত সম্প্রদায় মানুষ আমরা উই আর ইন্ডিয়ান, আমরা একসঙ্গে থাকবো। এবং আমাদের আজকে রক্ত দিচ্ছে বা যারা রক্ত দেবেন তাদেরকে ধন্যবাদ, এদের কৃতজ্ঞতা, এর কোনো ভাষা নেই। রক্তদান হচ্ছে জীবনদান। সমস্ত সম্প্রদায় যে ভারতবর্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে যে যারা রক্ত দিয়ে জীবনদান করছেন তাদেরকে আমরা স্যালুট জানাই। বাহ, ভেরি গুড। আজকে আমরা তাপস রায়কে আমাদের শিল্পমন্ত্রী, আমাদের এলাকার সুখ দুঃখের সাথে